kasih Tuhan Roh Kudus. Thank you for this morning. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Thank you for this new day. Thank you for this new day. Terima kasih buat hari yang baru Tuhan. We welcome you, Holy Spirit. Kami sambut Engkau Tuhan Roh Kudus. Come and take over. Mari Tuhan ambil alih. Come speak to us. Mari Tuhan berbicaralah. You're welcome, Holy Kami Spirit. sambut Engkau Roh Kudus. Fill us with your presence. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Let your glory fill this place. Biar kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Let your presence flow in this place. Biar hadirat-Mu mengalir di tempat ini. You are welcome. Kami sambut Engkau. You're welcome, Holy Spirit. Kami sambut Engkau Roh Kudus. You're welcome, Holy Spirit. Kami You're sambut welcome. Engkau Roh Kudus. You Kami sambut are Engkau. welcome. Kami sambut Engkau Roh Kudus. Take over. Ambil alih Tuhan. Take over. Ambil alih Tuhan. Take over. Ambil alih. Take over. Ambil alih. Take over. Ambil alih. This is your morning. Ini pagi This ini is your buat service. Engkau Tuhan. Ini waktumu Tuhan. We are your people. Kami umatmu. Holy Spirit, speak to us. Roh Kudus berbicaralah pada setiap kami. Renew our strength. Perbarui kekuatan kami. Revive us. Bangkitkan kami Tuhan. Breathe life in our midst. Hembuskan kehidupan dalam hidup Let the kami. glory of the Father overshadow. Biar kemuliaan Bapa menaungi kami. Lord, we bless you. Tuhan, kami memberkati Engkau. Lord, we glorify you. Tuhan, kami memuliakan Engkau. Lord, we magnify you. Tuhan, kami meninggikan We Engkau. exalt you. Kami meninggikan Engkau. We praise you. Kami memuji Engkau. We praise you, Jesus. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. We praise you. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. We praise Kami you. memuji Engkau Tuhan Yesus. We praise you, Jesus. Kami memuji Engkau Tuhan Yesus. We glorify you, Kami Father. permuliakan namamu Bapa. We glorify you. Kami muliakan Engkau Bapa. We glorify you, Kami Father. permuliakan Engkau Bapa. We glorify you. Kami permuliakan Engkau. We adore you. Kami memuja Engkau. We adore you. Kami memuja Engkau Tuhan. We adore you. Kami memuja Engkau Tuhan. We adore Kami you. memuja Engkau Tuhan. We adore Kami you. memuja Engkau We Tuhan. lift your name on high. Tinggikan dirimu Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Mari sama-sama sembah Tuhan pagi ini. Let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. For He alone is worthy.
Ya Tuhan yang layak, is worthy, for He alone is worthy. Christ the Lord, For He alone is worthy. for He alone is worthy. For He alone is worthy. Christ the Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. We adore you. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memujamu, We praise you. kami memujimu, We glorify you. kami memuliakan Engkau. We thank you, Jesus. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. In your presence there is light, expressions of your love, revelations of power and might. In your presence I can bring my love offering. I'm in the presence of my Lord. In your presence there is We adore you, Jesus. Yes. In your presence there is light, expressions of your life, revelations of your power and mind. In your presence I can bring my love song offering. I'm in the presence of my King. In your presence there is light, expressions of your life, Revelations of your power and might. In your presence I can bring my love song offering. I'm in the presence of my King. Oh, in your presence there is light, expressions of your life, revelations of your power and might. In your presence I can bring my love song offering. I am in the presence of my King. In your presence there is light, expressions of your love, revelations of your power and might. In your presence I can bring my love song offering. I'm in the presence of my King. In your presence there is light, expressions of your love, revelations of your power and might. In your presence I can bring my love song offering. I'm in the presence of my King. In your presence there is light, expressions of your life,
your power and might. Your presence I can bring. My love song offering. I'm in the presence of my King. In your presence there is light, expressions of your life, revelations of your power and might. In your presence I can bring my love song offering. I'm in the presence of my King. In your presence there is light, expressions of your life, revelations of your power and might. In your presence I can bring my love song offering. I'm in the presence of my King. In your presence there is light, expressions of your love, revelations of your power and might. In your presence I can bring my love song offering. I'm in the presence of my King. In your presence there is light, expressions of your love, revelations of your power and might. In your presence I can bring my love song offering. I'm in the presence of my King. In your presence there is life, expressions of your love, revelations of your power and might. In your presence I can bring my love song offering. I'm in the presence of my King. Your presence there is light, expressions of your love, revelations of your power and might. In your presence I can bring my love song offering. I'm in the presence of my King. In your presence there is light, expressions of your love, revelations of your power and might. In your presence I can bring my love song offering. I'm in the presence of my King. In your presence there is light, expressions of your love, revelations of your power and might. In your presence I can bring my love song offering. I'm in the presence of my King. Lord, we give you praise. Tuhan, kami memuji Engkau. We adore you. Kami memuja Engkau, Tuhan. We adore you. Kami memuja Engkau. We adore you. Kami memuja Engkau. We adore you. Kami memuja Engkau. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Let your glory fill this place. Biar kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. And the angels cry, Holy, and lifted high. Holy, lifted high. Holy, holy forever. and the angels cry, holy, you are lifted high. Holy forever. And the people sing, Your people sing holy to the King of Kings. Holy, you will always be. holy, Holy forever. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high. holy, Holy forever. Your people sing holy to the King of Kings. holy, You will always be. holy, holy forever. And Your name is the power of your name, is the greatest. your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stand above them all. Oh Jesus, your name It's the highest. Your name is the greatest. Your name name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. your name stands above them all. Your name It's the highest. Your Your name is name the greatest. Your name stands above them all. Jesus. All powers and positions. Your name stands above them all. and the angels cry, Holy, all creations cry, holy, you are lifted high. holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. We praise you.
nama Tuhan Yesus. We lift you, Father. Kami tinggikan Engkau. We lift you. Kami tinggikan Engkau. We love you. Kami cinta Engkau. We adore you. Kami memuja Engkau. In Jesus' name Di we dalam adore you. nama Tuhan Yesus kami memuja Engkau. We love you, Jesus. Kami cinta Engkau, Tuhan Yesus. We praise you. Kami memuji Engkau. We thank you. Kami berterima kasih. Your name is the highest. Your name It's the greatest, your name. Stand above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stand above them all. Jesus, The visions, your name, and the greatest, your name, stand above them all thrones all thrones and dominions, all powers and positions. your name, stand above them all. all angels crying. Holy, all creation's Christ. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. holy, holy forever. Amen. Let's clap to Jesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Amin. Good morning in the name of Jesus. Selamat pagi di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Ibu Nani, Terima kasih Ibu Nani for this continuous altar, untuk altar yang terus menerus, for the continuous altar untuk mezbah yang terus menerus, that people come to worship and to praise. sehingga orang-orang datang untuk memuji menyembah Tuhan. Amen. When I just started to sing, "Come, let us adore Him," Ya, kita baru saja menyanyikan sembah dan puji Dia. I saw someone very tall standing right there Saya with the melihat wings in white. di sisi sebelah sana ada orang yang sangat tinggi dengan sayap. I think it was an angel Saya rasa itu malaikat Tuhan, because it was too big. karena itu terlalu besar. But when I looked there again, I didn't see him again. Tapi ketika saya mengalihkan mata saya ke sana kembali, I was just standing tidak. singing, and then I saw he was Ya, standing. saya baru Maybe menyanyi. in between Ibu in front and the other one, he was standing there Ya, in the jadi middle. malaikat itu berdiri di tengah-tengah, ibu yang duduk di situ dan ibu yang duduk di sebelah sana. Malaikat itu berdiri di tengah-tengahnya dengan sayap, Stretching his hands like dan this. kemudian tangannya dikedangkan seperti ini. Full in white. Warnanya putih. His hands looked like wings, Tangannya seperti sayap. connecting from here to here. Ya, tangannya itu seperti sayap. Dari tangan ini I penuh believe dengan it was sayap. an angel Ya, saya percaya itu malaikat Tuhan, because he's not there. karena dia tidak terlihat lagi. I'm not seeing him again. Ya, So, saya tidak lihat dia lagi. so that was an angel, I think. I Itu believe. malaikat Tuhan. And I believe there's a reason he came. Saya percaya ada alasan kenapa dia datang. There are always angels here.
Selalu ada malaikat-malaikat Tuhan di sini. When we are worshiping, when we are praising, Ketika kita memuji, menyembah Tuhan. but there's a reason they come. Tapi ada alasan kenapa mereka datang. There's a reason they appear. Ada alasan kenapa mereka menampakkan diri. They can be there when you're not seeing them. Mereka bisa ada di sana, tapi saudara tidak bisa melihatnya. But there's a reason they appear. Tapi ada alasan kenapa dia menampakkan dirinya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I believe something is going to happen. Saya percaya ada sesuatu yang akan terjadi pagi ini. Amen. Amin. Amen. Amin. Yes, I believe. Ya, saya percaya. I don't normally see angels, Saya tidak biasanya melihat malaikat, but I've seen them a few times. tapi saya pernah melihatnya beberapa kali. But every time I see them, things happen Tapi in an amazing way. ya, tapi setiap kali saya berjumpa melihat malaikat, ada hal-hal yang ajaib yang terjadi. But I don't often see them in services. Tapi bukan hal yang biasa untuk saya melihat malaikat di dalam ibadah. One time, Satu hari we were in the service, kami ada dalam ibadah. and as we were ending the service, Ketika kami hendak mengakhiri ibadah, we had a guest preacher. ada tamu yang berkhotbah. So after the guest preacher speaking, I came to end the service and say farewell to people. Good time. Ya, jadi setelah Pak Pendeta tamu ini berkhotbah, saya naik ke mimbar dan kemudian saya hendak mengakhiri dan closing kepada jemaat. When I stood here, I suddenly started laughing. Saat saya berdiri di mimbar, tiba-tiba saya mulai tertawa. And I laughed so hard and so strong, Saya tertawa begitu keras dan begitu kuat, in that I got ashamed of myself. I said, sampai saya malu kepada diri saya sendiri. I'm laughing. Kenapa What saya was the tertawa? congregation thinking? Apa yang jemaat akan pikirkan? Pak James tiba-tiba tertawa di mimbar. So I decided, let me walk off this platform and go laugh from behind the church. Jadi Pastor James kemudian turun dari mimbar, pergi ke belakang sambil tertawa, terus tertawa saudara. And everyone started laughing. Dan kemudian orang-orang jemaat juga mulai ikut tertawa. And I didn't know why they were laughing, Saya tidak tahu kenapa mereka mulai tertawa, but I was also laughing. tapi saya juga tertawa. So as soon as I stepped off the platform, Jadi segera sesudah saya turun dari platform, someone came from up. seseorang datang dari They atas. just landed there, boom, Dan itu hanya datang tiba-tiba seperti ini. dressed in white, Berbaju putih, berjubah putih, with the wings. dengan sayap-sayap. And then there's a woman who was sitting in front. Dan kemudian ada seorang ibu yang duduk di depan. She was pregnant for over 13 months. Dia hamilnya ini nggak biasa saudara, 13 bulan lebih hamil. The pregnancy had overstayed on her. Ya, kehamilan itu terlalu lama tinggal di dalam rahim ibu ini. She laughed so hard. Kemudian ibu ini tertawa begitu And keras. she said, what's wrong with the pastor? Ibu ini tanya, ada apa dengan Pak Pendeta? He has jumped and he fallen back on the platform. Pendetanya ini melompat-lompat kemudian rebah di But it belakang. wasn't me. I was standing behind. Tapi itu yang dia lihat itu bukan Pastor James, itu seseorang ya. But the woman was saying, it's me who was flown. And then Ya, maaf bukan landed rebah. back the Ada orang lompat-lompat kemudian jatuhnya di panggung saudara. Tapi itu bukan Pastor James. Itu yang Pastor James lihat tadi, malaikat tadi. so that man was there for some few minutes and he was no more. Jadi malaikat itu ada di situ di platform sebentar kemudian pergi. So I told this woman, Jadi saya katakan kepada ibu tadi, you prepare, your time has come. saya katakan kepada dia, Tomorrow you will give birth. ya siapkan dirimu, waktumu sudah tiba, engkau akan melahirkan. Hallelujah. Haleluya. And she told me, no, I'm not ready. I want to go deliver from my mother's house. Ya, tapi ibu ini berkata pada Pastor James, enggak, saya belum siap sekarang, saya mau tinggal di rumah ibu saya dulu. I told her, okay, you make sure you go tomorrow because on Tuesday you will deliver. Just Ya, because. jadi itu hari Minggu, Pastor James ngomong ke ibu ini, pastikan kamu ke rumah ibu hari Senin karena hari Selasa kamu akan melahirkan. And the next day she traveled to her home. Kemudian
ibu ini pulang ke rumah ibunya And on hari Senin Tuesday dan she pada delivered hari because it was Selasa. a Sunday. So on Monday she traveled, on Tuesday she delivered. Ya, Senin dia ke rumah ibunya, hari Selasanya dia melahirkan. She delivered normally. Dia melahirkan dengan normal. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So every time Jadi setiap kali you are in the presence of God, saudara ada di dalam hadirat Tuhan, and maybe you're praying, mungkin saudara berdoa, maybe you're worshiping, mungkin saudara menyembah, maybe you are in this service, mungkin kita ada di dalam ibadah, and you realize dan saudara menyadari there is something special ada in sesuatu, ya, in that service, ada sesuatu yang spesial dalam ibadah itu. or you realize there's an encounter in your life, Atau mungkin merasa ada sebuah perjumpaan di dalam hidup saudara. or you realize there's a special presence of God in that service, Mungkin saudara merasakan ada ekspresi hadirat Tuhan yang kental dalam ibadah. or in that room where you're praying. Atau di ruang di mana saudara sedang berdoa. Never be in a hurry to leave that place. Jangan tergesa-gesa untuk meninggalkan tempat itu saudara. Hallelujah. Haleluya. Never be in a hurry to leave a service where the presence of God is. Jangan tergesa-gesa pergi meninggalkan tempat di mana ada hadirat Tuhan di situ. Never be in a hurry to leave a room where the presence of God is. Jangan- Never. Jangan pernah saudara tergesa-gesa meninggalkan ruang di mana hadirat Tuhan begitu nyata dan kental di situ. If possible, stay there as long as you can stay there. Kalau bisa, duduk dan nikmati di situ selama mungkin yang saudara bisa. Because God is the King of Kings. Karena- If He visits you, don't be in a hurry to leave. Ya, karena Tuhan itu raja segala raja. Kalau dia mengunjungi saudara, jangan tergesa-gesa untuk pergi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Stay there. Wait. Berdiam di situ, tunggu. Because it may not happen tomorrow again. Karena belum tentu itu terjadi lagi besok. So you wait. Jadi saudara tunggu. Hallelujah. Haleluya. You know God's promises come true, or they come to pass. Ya, tahukah saudara janji Tuhan itu bisa terjadi, digenapi. But they can come your way and you miss them just because you're not patient. Ya, itu bisa saja datang secara tiba-tiba dalam hidup saudara, tapi saudara tidak menangkapnya. So we should learn to settle and be patient with God. Kita harus belajar untuk berdiam diri dan sabar dengan Tuhan. Let's read the book of Matthew chapter 1 verse 22. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22. Let's read there and see. Mari kita baca Yes, read. 22-23 or 22. Okay. Matius 1 ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. You see, Saudara lihat, it happened that it came to pass what had been prophesied by a prophet. ya, tahukah saudara, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh The prophet Nabi. prophesied and he said, a virgin will give birth to a son. Ya, Nabi Tuhan menubuatkan bahwa ada seorang perempuan yang akan melahirkan seorang anak laki-laki. And his name will be Emmanuel, Dan namanya akan dinamakan Immanuel, meaning God with us. yang berarti Tuhan beserta kita. The prophet who prophesied was Isaiah. Yang menubuatkan itu adalah Nabi Yesaya. He said that there is a virgin who will give birth. Ya, ada seorang perawan yang akan melahirkan. You know, when someone prophesies, Ketika seseorang bernubuat, if God gives them a prophecy or a message to prophesy, ketika Tuhan memberikan sebuah nubuatan kepada Nabi ini, they should have heard God, mereka mendengar or Tuhan, they have seen it. atau mereka sudah pernah bertemu melihat Tuhan. And when they are saying it, they are sure. Jadi ketika mereka menyampaikan nubuatan itu, Nabi So- itu yakin. Isaiah in his days, Jadi Nabi Yesaya pada hari-hari itu, he saw a vision. dia melihat penglihatan. And this vision, Dan penglihatan itu, I can imagine Isaiah was maybe sitting somewhere. ya saya
membayangkan Yesaya itu mungkin sedang duduk in his vision. di dalam penglihatan itu. And then there was a virgin girl sitting Dan there. kemudian mungkin dia melihat dalam penglihatan ada seorang perempuan perawan And yang Isaiah duduk. saw the girl and he knew this girl is a virgin. He knew her in his vision. Ya, dalam penglihatan itu Yesaya menyadari bahwa perempuan ini seorang perawan. And then he was sitting there, they were talking, they were maybe praying or doing whatever they were doing in their Mungkin vision. dalam in the vision. Yes, in Ya, the mungkin vision. dalam penglihatan itu Yesaya melihat perempuan ini bersama teman-temannya mungkin sedang melakukan sesuatu, sedang berdoa. And then suddenly the virgin started to have labor pains. Dan kemudian tiba-tiba dalam penglihatan itu perempuan itu mulai merasakan kesakitan seperti mau melahirkan. And Isaiah was surprised. Dan kemudian Yesaya This sangat girl is a virgin. What's sangat wrong? terkejut. Ini wanita ini seorang perawan. And the Apa yang midwives terjadi? came. The midwives Dan came. kemudian bidan-bidan datang When they checked the virgin, ketika mereka memeriksa kandungan. she was 9 months pregnant, Nah, ternyata sudah 9 bulan ready to give hamil, birth. siap untuk melahirkan. And she gave birth Dan kemudian dia melahirkan to a baby boy. seorang anak laki-laki. And everyone was surprised. Dan semua orang terkejut, Everyone was amazed. semua orang terkesima. And then the voice of the Lord came to Isaiah. Dan kemudian suara Tuhan datang dalam telinga. In Isaiah 7 Yesaya. verse 14. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Firman Tuhan dalam Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Hallelujah. Haleluya. So the prophet was prophesying now. Jadi Nabi Tuhan bernubuat. He saw something Dia melihat sesuatu and then he prophesied it. dan kemudian dia menubuatkannya. Because what he saw, the Lord used it to speak to him. Karena apa yang dia lihat, Tuhan berbicara kepadanya. Let me say something about seeing. Ya, izinkan saya berbicara mengenai sesuatu, mengenai penglihatan. It's very important for us to see. Sangat penting untuk kita melihat. It's very important for us to look. Sangat penting untuk kita memperhatikan, melihat. Hallelujah. Haleluya. When you look Ketika saudara and melihat see, dan melihat, you attract the voice of God in you. saudara sedang menarik suara Tuhan dalam hidup saudara. He saw something Ketika saudara melihat and the sesuatu voice spoke to him, dan kemudian suara Tuhan bicara, giving him direction on what to do. memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It's after seeing Setelah melihat, that the Lord spoke to him. baru Tuhan berbicara kepadanya. These details Isaiah is giving, they reveal that he had seen something. Ya, detail dari apa yang tertulis adalah apa yang dia lihat. When God was speaking to Ezekiel, he always asked him, what do you see? Son of man, what do you see? Ya, saat Tuhan bicara kepada Nabi Yehezkiel, Tuhan selalu bertanya, Yehezkiel, apa yang engkau lihat? Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So many years passed, Jadi beberapa tahun sudah berlalu. almost maybe 700 years. Mungkin berlalu sekitar 700 tahun After Isaiah prophesied, setelah Yesaya menubuatkan. after almost 700 years, Hampir 700 tahun rentang waktunya. then Barulah Mary Maria had an encounter with the angel of God. mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan. And the angel told her, Dan malaikat berkata kepadanya, you'll be pregnant. engkau akan mengandung. He said, how come? Bagaimana mungkin? I'm a virgin. Aku ini seorang perawan. And the angel said, don't worry. Dan malaikat berkata, jangan takut. The Spirit of God will come upon you. Roh Tuhan akan turun dalam hidupmu. And the glory of the Most High will overshadow you. Dan kemuliaan dari Yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. And then something will be formed in you. Dan sesuatu akan mulai dibentuk di dalammu. And that holy thing
Dan sesuatu yang kudus itu, that holy thing. yang kudus. The angel said something, holy thing, that holy Malaikat thing. berkata, yang kudus. His name will be Jesus. Namanya Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. But there was a waiting season. Tapi ada masa penantian. I mean, if you have a message, if you have a promise of God on your life, Jadi kalau saudara mendapat pesan Tuhan dalam hidup if saudara, maybe someone prophesied on Mungkin- your life or mungkin- to you, mungkin seseorang pernah bernubuat sesuatu dalam hidup saudara, don't you say, I've waited for so long, it's not happening, maybe God gave up on me. jangan kemudian berkata, aku sudah menunggu terlalu lama, mungkin Tuhan sudah lupa As long dengan as saya. it's God who spoke to you, Selama Tuhan yang berbicara, as long as God who promised you, selama Tuhan yang berjanji buat saudara, whatever He promised you, He would do. apapun janji Tuhan dalam hidupmu, Dia akan kerjakan. Hallelujah. Haleluya. He would do. If it's God who promised you, whatever He promised you, you will see it. Kalau Tuhan yang berjanji, apapun janji Tuhan It will happen. itu akan terjadi. Hallelujah. Haleluya. It may have taken time. Mungkin butuh waktu yang lama. It may have taken long, Ya, mungkin butuh waktu. but it's okay. Tapi nggak apa-apa. You wait. Saudara menunggu, Wait. tunggu. You will see it happen Saudara akan melihat itu terjadi in the right time. pada waktu yang tepat. Hallelujah. Haleluya. The Bible says, Alkitab and, katakan. and in the right time, Dan di waktu yang tepat, and when the time came, ketika waktunya tiba, that's how it begins. itulah segala sesuatu dimulai. Here in Matthew, Lihat di dalam kitab Matius. it says, and the time, when the right time came. Di kitab Matius dikatakan ketika waktu yang tepat itu tiba. Okay, let's read there. So, all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin. Ya, di ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. All this, Semua ini, all this semua ini was done akan terjadi, genap. so that it might be fulfilled, Sehingga itu genap, which was spoken by the Lord Seperti through yang the prophet, difirmankan Tuhan oleh Nabi. saying, Behold, the time that the virgin will give birth, will be with Sesungguhnya a child, anak darah itu akan mengandung. and bear a son. Ya, Oh, it's not there. Okay. ya, you jadi explain. kalau saudara lihat di dalam bahasa Indonesia itu nggak ada kata time atau waktu, tapi dalam bahasa Inggris ada kata time, it's time. Inilah waktunya, genap. So, all this happened. It happens. Time comes. Semua ini terjadi, waktunya tiba. And what the Lord had spoken to the prophet, Apa yang Tuhan firmankan kepada Nabi it happened. terjadi. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Yes, this morning, Ya, pagi ini when I woke up and I was praying, ketika saya bangun, saya berdoa. I wanted to continue the message I was Saya talking mau, about yesterday. ya, saya sebenarnya mau melanjutkan pesan saya kemarin. But then the Lord gave me to tell people that what you've heard before, what has been prophesied on you, will come to pass. Tapi kemudian Tuhan mengarahkan saya untuk mengubah pesan dan menyampaikan kepada saudara tentang kalau saudara pernah menerima janji Tuhan dalam hidupmu, itu akan terjadi. Amen. Amin. You may have waited, Mungkin saudara telah menunggu, but you know God has your life in His hands. tapi tahukah saudara, Tuhan memegang hidup saudara. So if He spoke to you, it will happen. Jadi kalau Tuhan bicara, itu akan Don't say terjadi. it's now 10 years, I'm not seeing it happen. Jangan- It's now 20 years,
I've not seen it happen. It will surely come to pass. Ya, jangan berkata sudah 10 tahun saya tidak melihatnya terjadi, sudah 20 tahun saya tidak melihat apa-apa. Hallelujah. Hallelujah. Even Moses prophesied the birth of Jesus. Bahkan Musa juga pernah menubuatkan kelahiran tentang Tuhan Yesus. In the book of Deuteronomy, Buka sama-sama di dalam kitab Ulangan, saudara. 18, Ulangan 18, verse 15. ayat yang ke-15. He said, it will come to pass that the Lord your God will send unto you a prophet like unto me. Saya bacakan. Deuteronomy. Saya bacakan terjemahan dalam FIH ya. Sesungguhnya Tuhan Allahmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi seperti aku dari antara bangsamu, orang yang harus kamu dengarkan dan taati. And him you will obey. Dan engkau harus mentaati dia. Him you will obey. Engkau harus So mentaati dia. he was prophesying the birth of Jesus. Jadi Musa pada waktu itu telah menubuatkan tentang kelahiran Tuhan And it took Yesus. too many years. Dan itu membutuhkan waktu yang Very many sangat years. lama. Sangat-sangat lama. Maybe 1,000 years. Mungkin 1000 tahun. Then Jesus was born. Kemudian Yesus lahir. Hallelujah. Haleluya. God has good plans for you. Tuhan punya rencana yang luar biasa. And if he buat has saudara. promised you something or anything, Kalau just keep waiting. kalau Tuhan pernah berjanji sesuatu dalam hidupmu, And wait assured in your heart that it will surely happen. percayalah, tunggu dengan sabar karena itu pasti akan terjadi. Hallelujah. Haleluya. If God promises you, Kalau Tuhan berjanji, if God ever speaks to you, kalau Tuhan berbicara kepada saudara, whatever he speaks, Apapun you will yang- see. apapun yang dia katakan, saudara akan melihatnya. Whatever he said, Apapun- you will see it. Apapun yang dia pernah katakan, saudara akan melihatnya. Whatever he promised to you, he will give it to you. Apapun yang dia pernah janjikan akan dia berikan buat And saudara. all that he promised to your children, they will have it. Apapun yang Tuhan pernah janjikan kepada anak-anak saudara, mereka akan menerimanya. Hallelujah. Haleluya. So don't lose heart. Jadi jangan kehilangan harapan. Don't lose your faith. Jangan kehilangan iman. Don't even disposition yourself. Bahkan jangan kemudian keluar dari jalur. Stay in the right position. Tetap di posisi saudara. Wait upon God. Tunggu Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I turned to Christ when I was young. Saya berbalik bertobat percaya Yesus ketika saya muda. I was around 13. Mungkin umur saya sekitar 13 tahun waktu itu. But when I believed Jesus, I started to pray. Tapi ketika saya percaya dengan Tuhan Yesus, I saya loved mulai to pray berdoa. and fasting. Berdoa, berpuasa. And I fasted and prayed and fasted and prayed. Berdoa, puasa, berdoa, berpuasa. When I was around 15, Ketika saya berusia sekitar 15, I fasted for 7 days saya berpuasa selama 7 hari. without anything crossing my mouth. Ya, saya No menutup water, no what, no what. menutup mulut saya tidak makan, saya tidak minum. Itu usia 15. And my life was greatly touched and changed. Dan hidup saya benar-benar luar biasa dijamah dan diubahkan sama Tuhan. Something happened to me Sesuatu terjadi dalam hidup saya. that the Lord filled me with much desire and hunger and the power of prayer. Tuhan memberi kepada saya suatu kehausan, kelaparan, keinginan yang besar dalam diri saya untuk berdoa. You know, there is nothing that helps us as Christians like hunger, being hungry for God. Ya, tidak ada yang bisa membantu kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, kecuali kita punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. And that hunger kept me praying every morning, every afternoon, every evening, every time I got out of class. I got somewhere to pray. Ya, rasa lapar akan Tuhan itu betul-betul mengubah saya sehingga pada saat saya pagi, siang, malam, saat saya setelah makan, saya keluar dari kelas, itu selalu menarik saya untuk kembali berdoa ke satu tempat. And I did not think at one time I want to lead the church as a pastor. Ya, saya tidak berpikir pada waktu itu suatu hari saya akan memimpin sebuah gereja. I didn't want to. Saya tidak mau. I felt I'm a strong evangelist. And I Ya, wanted. saya merasa saya itu seorang penginjil. Saya tidak
benar-benar ingin menggembalakan. But I had a dream Tapi suatu hari saya mendapat one mimpi night. satu malam, And in this dream, dan dalam mimpi ini someone took me seseorang membawa saya in the center of our country, in the central area. ke area pusat di negara saya. I was in the eastern part of Uganda. Saya ada di bagian timur dari Uganda. But someone took me when I was that young Tapi seseorang membawa saya pada saat saya muda in a dream. dalam mimpi itu. And he told me, Dan kemudian dia berkata, you'll minister from this place. dia berkata, engkau akan melayani He took me to pada the di tempat city, ini. Dia near the engkau city, near our capital city. ya dekat dengan kota atau ibu kota daripada Uganda. He took me like maybe 20 kilometers away from the capital. And then he told me, you'll be ministering from here. Sekitar 20 km dari ibu kota Uganda, seseorang itu berkata, engkau akan melayani di sini. And I didn't even think it's possible. Saya tidak berpikir itu akan mungkin, But I kept it in heart. tapi saya tetap menyimpannya dalam hati. If I shared it with someone, I shared it only once. Saya hanya menyimpan dalam hati, tidak berbagi kepada siapapun. Mungkin hanya satu orang yang And saya bagi. many years passed. Bertahun-tahun lamanya berlalu. 5 years, 5 tahun, 7 years, 7 tahun, 10 years. 10 tahun. I became 25. Saya kemudian umurnya 25 tahun. Continued. Tetap berjalan berlalu. Then after 17 years, Setelah 17 tahun, after 17 years, setelah 17 tahun, another dream came. mimpi yang lain datang. Another dream came. Mimpi yang lain datang. After 17 years, Setelah 17 tahun, saudara. I even thought maybe God had cancelled his plan. Saya berpikir mungkin sudah Tuhan membatalkan janjinya. Because I rencananya. always remembered that dream, but I even thought it will never happen. God changed his mind. Karena saya selalu mengingat mimpi itu, tapi saya tidak pernah berpikir mungkin Tuhan lupa. And I was in the city. Suatu hari saya di kota. We were pastoring with my friend. Kami sedang melayani dengan teman saya. He was a senior pastor. I was an evangelist. I love that. Ya, teman saya ini senior pastor. After 17 years, Saya seorang penginjil setelah 17 tahun. one night, Satu malam I had another dream. saya mendapat mimpi yang lain. And in that dream, Dan di dalam mimpi itu someone told me, seseorang berkata now kepada saya, go sekarang pergi to this area ke area ini and look around. You'll find land there. dan cari. Engkau lihat, engkau akan menemukan tempat di situ. And begin a ministry there. Train for me people. Mulai kerjakan, layani di situ dan latih orang-orang. And that person in the dream warned me, don't you try to stay here in the city area. Orang yang sama itu berkata kepada saya dalam penglihatan itu, jangan sekali-kali kamu pergi ke kota. And when I went, Dan ketika saya pergi, we looked for land. kami mencari tempat. I was driving around because I had seen the place. Ya, kemudian kami This mengendarai map was in my kendaraan mind and my heart. mencari tempatnya karena bentuk tempat itu sudah ada di pikiran saya. And the blockers, the land property blockers took me to every property. And I was saying, no, this is not the place. This is not the place. This is not the place. Kemudian beberapa broker, makelar properti itu membawa saya ke berbagai tempat. Tapi saya berkata kepada mereka, ini bukan tempatnya, ini bukan tempatnya, ini bukan tempatnya. And when they got tired, they suddenly took me somewhere when they were tired. Setelah mereka lelah, kemudian mereka barulah mereka membawa saya ke satu tempat yang lain. And that's where we bought. Ya, itulah tempat di mana. And that was the very place I had seen. Ya, itulah tempat yang Tuhan suruh buat saya. God is real. Tuhan itu sangat nyata. The place was so prime. So prime. Prime. It's a prime place. Ya, Central. So good. ya, tempatnya itu betul-betul pusat premium, saudara. In that when we took the title to the land to be checked, even the land boards, no. This place cannot be here. There is no such big space. But the place was in the town.
Ya, tahukah, near the tower. ya, tahukah saudara tempatnya itu begitu premium, begitu baik. Itu luas sekali, bahkan sampai ketika dicek ke notaris, mereka sampai bertanya, nggak mungkin tempat seluas ini ada di sini dekat dengan kota. And you wonder who kept it that place for all that long, Yeah. for all those years, when no one was buying. They bought around, bought everywhere, and they were not buying that place. Bahkan mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin tempat ini masih ada di situ, padahal di sekeliling tempat yang lain orang-orang membeli properti di sekelilingnya. It's the voice of God. Tapi itulah suara Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. When the voice of God speaks to you, Ketika suara Tuhan berbicara kepada believe saudara, me, what the Lord has told you, you will see it. percayalah apa yang Tuhan katakan, engkau akan melihatnya. You'll see it. Engkau akan It may melihatnya. take long, but you will see it. Mungkin waktunya lama, tapi saudara akan lihat. God is God. Tuhan adalah Tuhan. He's real. Dia nyata, He's powerful. Dia penuh kuasa, He's great. Dia besar, He's wonderful. Dia ajaib. What He says He can do. Apa yang Dia katakan, Dia lakukan. The Bible says in the beginning, the earth and the world was formless. It was full of darkness. Ya, di firman Tuhan katakan di awal daripada penciptaan, And the dunia ini Spirit of kosong God was hovering on water. dan Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. And then the Lord came and He spoke. Dan kemudian Tuhan datang dan berbicara, And He said, let there be dry land. dan kemudian Tuhan berfirman, biar ada tanah yang kering, And tempat it yang kering. was. Dan terjadi. He said, let there be light. Tuhan berfirman, jadilah terang. He created the whole world with everything in it Tuhan by ciptakan speaking. semuanya hanya dengan berbicara, berfirman. So every time God talks to you, believe Him. He is powerful enough to do whatever He says. Setiap kali Tuhan bicara dalam hidup saudara, percayalah Dia bisa lakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup Hallelujah. saudara. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If there's something we should desire to have, is the voice of God. Kalau ada sesuatu yang kita inginkan, ingini suara Tuhan. If there's anything you should desire to be in your life, is being able to hear the voice of God, or either directly or through someone. Kalau ada sebuah keinginan dalam hidup saudara, yang terbesar yang harus saudara inginkan adalah suara Tuhan. Walaupun itu langsung atau tidak langsung, tapi saudara harus mendapatkan suara Tuhan. Hallelujah. Haleluya. The voice of God keeps you strong. Suara Tuhan membuat saudara tetap kuat, It keeps you alive. membuat saudara tetap hidup, It keeps you focused. membuat saudara tetap fokus, It keeps you winning. membuat saudara tetap menang. The voice of God keeps you hopeful. Suara Tuhan membuat saudara penuh pengharapan. The voice keeps elevating you. Suara Tuhan tetap senantiasa mengangkat saudara. The voice of God begins another generation. Suara Tuhan membangkitkan generasi-generasi berikutnya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. When the Lord was visiting the earth in the days of Jesus, Ketika Tuhan mengunjungi bumi di waktunya Yesus, He sent His voice. Dia berfirman. He sent His voice. Dia berfirman. And His voice was through John the Baptist. Dia berikan suaranya, dan waktu sebelum Tuhan datang lewat Yohanes He Pembaptis, sent His word. dia kirimkan pesan Tuhan. The voice was uttering His word. Suara Tuhan. And the reason of the voice coming was to prepare the way Ya, of the Lord. suara To prepare the way. Suara Tuhan yang diturunkan lewat Yohanes Pembaptis adalah supaya orang-orang menyiapkan jalan. That was the reason the voice came. Itulah alasan kenapa suara itu datang. Every time the voice of God comes, it comes to do something. Setiap kali suara Tuhan datang berbicara, itu sedang mau melakukan sesuatu. The voice can come to heal. Suara Tuhan bisa menyembuhkan. The voice can come to deliver. Suara Tuhan bisa datang untuk melepaskan. The voice can come to build. Suara Tuhan bisa datang untuk membangun. The voice can come to prosper you.
Suara Tuhan bisa datang untuk membuat saudara berkelimpahan. The voice can come with the power of multiplication. Suara Tuhan bisa datang dengan kuasa untuk multiplikasi. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. The voice of God comes. Suara Tuhan bisa datang. And when it comes, Dan ketika suara itu datang, it comes. itu datang. Hallelujah. Haleluya. The voice of God. Suara Tuhan. The Bible says Alkitab katakan it breaks the cedar trees of Lebanon. itu menghancurkan kayu cedar Lebanon. Cedars of Lebanon. It breaks. The Kayu voice. cedar. The Lord just speaks and the cedars break. Hanya karena suara Tuhan, kayu-kayu Lebanon itu hancur, saudara. His voice is strong. Suaranya sangat berkuasa He is a creator. karena dia pencipta. And he does not create by handwork. Tuhan nggak menciptakan lewat pekerjaan tangan. He creates by speaking. Tuhan menciptakan lewat firman. He fights battles by speaking, by talking. Tuhan berperang lewat firman, lewat suaranya. That's why he gave us the power to speak. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kita bagian untuk berbicara. How do we talk? Bagaimana kita berbicara? By prayer. Lewat doa. Even salvation, we get it by talking. Bahkan keselamatan kita mendapatkannya lewat kita berbicara. We don't do anything. We just say, Father, I accept you as my personal Savior and I receive you. I pray, let my name be removed from the book of death and be written in the book of life. And then we are saved. Ya, keselamatan itu kita dapatkan saat kita mengakui, percaya, kita deklarasikan, Tuhan, aku orang berdosa, aku minta ampun akan dosaku, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulai hari ini ambil namaku dari kitab kematian dan pindahkan kepada kitab kehidupan. Dan hanya itu caranya, dengan itu cara kita bicara, kita diselamatkan. Why? Kenapa? Because we are created in God's image. Karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. And God speaks. Dan Tuhan bicara. God talks. Tuhan berbicara. And His word creates. Dan suaranya So when we talk, menciptakan. Saat our kita word bicara. creates. Our words create. Jadi saat kita bicara, kata-kata kita itu menciptakan. So learn to talk right. Belajar untuk berkata-kata benar. Learn to change. Train yourself to be positive in your talk. Belajar, latihlah cara kita berbicara benar. Talk life even when you see death. Bicara kehidupan. Talk victory even when you see weakness. Bicara kemenangan sekalipun saudara sedang mengalami kelemahan. Speak excellence even when you see setbacks. Bicara tentang excellence sekalipun saudara sedang mengalami kemunduran. Talk prosperity even when you have debts and challenges in your business. Bicara kelimpahan sekalipun hari-hari itu saudara mengalami Let our talk be positive because what the Lord says He does. biar kata-kata kita positif karena karena Tuhan bilang apa yang Dia katakan itu terjadi. So even us, we should learn to say what we can do and what we will do. Ya, termasuk kita harus belajar apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. But I'm assuring you in the name of Jesus. Tapi saya meyakinkan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. If you have any prophecy on your life, Kalau saudara punya nubuatan dalam hidupmu, if there is any promise God gave you, kalau ada janji-janji Tuhan dalam hidupmu, if you had any dream, kalau saudara pernah mendapat mimpi, if the Lord spoke to you maybe through our mama Ibu Nani, mungkin Tuhan pernah bicara kepada saudara lewat Ibu Nani. if the Lord gave you any prophetic word, Kalau Tuhan pernah memberikan kata-kata profetik dalam hidup saudara, and you're living right, dan saudara hidup benar, you're living right, saudara hidup benar, you're walking right, saudara berjalan you're benar, doing what the Lord expects you to do, kau melakukan apa yang Tuhan harapkan, I'm telling you that word will come to pass. saya berkata kepada saudara, itu akan terjadi. It will come to pass. Janji Tuhan akan terjadi. Hallelujah. Haleluya. It will surely come to pass. Itu pasti akan terjadi. If the Lord ever promised you anything, Kalau Tuhan pernah berjanji apapun itu it will come to pass. akan terjadi.
As long as you're still in the presence of God, selama saudara tinggal di hadirat Tuhan, as long as you're still waiting, selama saudara tetap menunggu, as long as you still believe, selama saudara tetap percaya, as long as you still pray and confess and look at God, selama saudara tetap berdoa, saudara tetap deklarasi it will dan tetap surely memandang come Tuhan, to pass. saudara, itu akan terjadi. Hallelujah. Haleluya. So don't give up. Jadi jangan menyerah, Don't step down. jangan mundur, Don't try to leave. jangan pernah mencoba Don't untuk try pergi, to fail. jangan gagal, Just believe. hanya percaya, Just wait. hanya menunggu, Just trust. hanya percaya. It will happen. Itu terjadi, It will come to pass. itu akan terjadi. You'll see it. Saudara akan You'll melihatnya, get it. saudara akan Your children mendapatnya, will have it. anak-anak saudara akan Your children mendapatnya, will have it. anak-anak saudara akan mendapatnya. You will build that building. Saudara akan membangun bangunan itu, You'll buy that place. saudara akan membeli tempat You itu, develop your business. saudara akan mengembangkan Your bisnis, life will go high. hidupmu akan naik, You will overcome. saudara akan menang. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. You know, I feel I'm telling you the truth. Saudara, saya merasa saya mengatakan sebuah kebenaran. I mean, I feel I'm speaking spirit and life. Saya merasakan saya berbicara mengenai roh dan kehidupan. Hallelujah. Haleluya. Yes. Ya, I feel I'm telling you the truth. And it's surely deep in my heart, I'm telling you the truth. Yeah. The Lord is going to fulfill whatever He has ya, promised saya you. seperti merasa di dalam diri saya sangat yakin bahwa Tuhan akan mengerjakan itu semua dalam hidup saudara. But you wait. Tapi tunggu, Be patient. sabar, Be patient. sabar. Don't complain. Jangan komplain. Don't say, if He wants, let Him do it. If He doesn't want, He knows. Jangan sikap hatinya, kalau Tuhan mau kerjakan Keep ya your biar hope kerja. alive. Kalau enggak. Tetap harus punya pengharapan. Keep your hope alive. Pengharapan saudara harus tetap hidup. Fear God in your heart. Takut Tuhan dalam hatimu. Be faithful in your service. Setialah melayani. Be faithful in your service to God. Setialah melayani Tuhan. Be humble. Rendah hati. Patience is being humble so. Kesabaran itu juga kerendahan hati, saudara. You know, proud hearts are very impatient. Hati yang sombong itu hati yang tidak bisa sabar. Impatience is also a sign of pride. Ketidaksabaran itu tanda-tanda kesombongan. Let's wait. Belajar, mari tunggu. Let's wait. Tunggu. Let's wait. Mari tunggu. Let's be patient. Mari sabar. Be patient. Sabar. If the Lord spoke it, Kalau Tuhan if the Lord katakan, said it, kalau Tuhan pernah He katakan, bring it to pass. itu akan terjadi. I have my sister. Saya punya seorang adik perempuan. This is my last testimony Ini today. kesaksian saya terakhir I buat have hari my ini. sister, Saya punya adik perempuan. my real sister. Ya, adik perempuan saya. When she got married, Kemudian dia menikah. I was that very night, Malam itu I had a dream saya mendapatkan mimpi. that she had a baby boy, Dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki. and the baby boy was lying on her bed, Dan anak laki-laki itu berbaring di tempat tidurnya. and it was excitement to everyone. Itu hal yang sangat excited buat semua orang. So I told her Jadi saya berkata kepadanya after a few days, setelah beberapa hari, I told her, you know, you'll have a baby boy one day. saya katakan kepadanya, satu hari kamu akan But punya you know, bayi laki-laki. when anyone gets married, you expect them to have babies. Ya, ketika orang menikah, orang mengharapkan pernikahan itu orang akan punya anak. So what I said didn't seem to make meaning because I'm married. I got married a few weeks ago, and you come with a prophecy, you will give birth to Yeah. a baby. That's what we expect. Ya, It jadi seems normal. ya itu mungkin sesuatu yang normal, orang nikah kemudian mengharapkan anak. Dan nubuatan itu sepertinya hal yang biasa. I didn't know what will happen to her. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada adik saya.
And after marriage, Setelah menikah, almost 10 years, hampir 10 tahun saudara, she had no baby. dia tidak punya anak. Time came, Waktunya datang, I also got married, saya juga kemudian nikah. and I got my first daughter, Kemudian saya mendapatkan anak perempuan saya yang pertama. and she had no baby. Dan adik perempuan saya yang saya nubuatkan itu belum punya anak. She cried Dia nangis because the family of her husband, sometimes they bullied her. karena keluarga bahkan mengatakan hal-hal yang kurang baik. Baik dia maupun suaminya, keluarga itu membuli dia dengan perkataan. They would backbite and say, "You're just here to eat our son's food. You're not giving us babies." Ya, keluarganya pun berkata-katanya begitu kejam. Sampai berkata-kata, kamu di sini ngapain? Kamu itu cuma makan, ambil makanan kami. Kamu nggak bisa kasih kami anak. And then she cried. Dan dia menangis. She cried. Dia menangis. She prayed. Dia berdoa. She would come to me and say, "Oh, tell God to help me." I would tell her, "Wait, God told me. You remember I told you. Ya, You'll have a child one adik day." saya datang ke saya terus bilang begini, tolong kasih tahu Tuhan untuk menolong saya. Kemudian, tapi Pastor Jim menjawab begini, Tuhan sudah ngomong sama saya, kamu akan punya bayi. Tunggu. But after 10 years, Tapi setelah 10 tahun, the Lord showed up. Tuhan datang. The Lord showed up. Tuhan datang. And you know what happened? Tahukah saudara apa yang When she terjadi conceived, ketika adik saya mengandung? the pregnancy was of 3 babies. Tahu nggak? Ada 3 bayi di dalam kandungannya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus, Tuhan Yesus, if He promises, kalau dia berjanji, He will do what He has promised. dia akan kerjakan. You will overcome. Saudara akan menang. You will win. Saudara akan menang. You will have it. Saudara akan mendapat. Your future is assured. Masa depan saudara terjamin. Your destiny is assured. Destiny saudara dijamin Tuhan. You're not a failure. Saudara bukan orang yang gagal. God has a reason for you. Tuhan punya rencana buat saudara. Hallelujah. Haleluya. Abraham got his first boy mendapatkan bayinya, anak pertamanya. when he was 90, when he was 100. Ishak didapatkan Abraham saat Abraham berusia 100 tahun. He got Isaac when he was 100 years. Ya, Abraham mendapatkan Ishak saat usianya 100 tahun. But he lived for over 130 years. He lived over 140 years. Nah, tapi kemudian Abraham itu diberikan Tuhan hidupnya sampai 130, 140 tahun. And Sarah lived for over 120 years. Sarah hidupnya, usianya mencapai 120 tahun lebih. So keep waiting for your hope. Jadi tetaplah menunggu untuk pengharapan saudara. Because the Lord knows how long you will live. Karena Tuhan tahu seberapa lama saudara akan hidup. So don't be in a hurry. Jangan tergesa-gesa. Don't compare yourself with the other people. Jangan bandingkan hidup saudara dengan hidup orang lain. Let them get what they are supposed to get, because we don't know their assignment on earth. Ya, How long they should stay. biarkan mereka mendapat bagian mereka, karena kita tidak tahu tugas mereka dalam dunia ini. Maybe you still have more 40 years to be here. Maybe Mungkin- 50 years. Maybe 60 years. Mungkin saudara masih punya tugas hidup di dalam dunia ini 40 tahun lagi, 50 tahun lagi. So don't look at people who are passing, who are failing, who are growing too weak, who are growing old, and you say, you know, my time is going. Yeah. My time is not your time. I can be strong like this for more 60 years. Ya, jadi jangan kemudian lihat orang yang kesehatannya mulai menurun, menjadi lemah dan lain sebagainya. Jangan bandingkan hidup saudara. Walaupun mungkin usia saudara sudah lanjut, jangan kemudian berkata, aku sudah tua, aku sudah terlalu lanjut. Belum tentu, karena Tuhan masih punya mungkin 40 tahun lagi dalam hidup saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. If you want to live long, Kalau saudara mau hidup lama, you stay in the presence of God. tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. You be okay. Saudara akan baik-baik saja.
You will be strong. Saudara akan tetap kuat. Moses started his ministry when he was 80 years. Tahukah saudara, Musa memulai pelayanan di usia 80 tahun. And he was able to walk from Midian to Egypt. Dia bisa umur 80 masih bisa jalan dari Midian sampai Mesir. 80 years. Umur 80. And then they walked from Egypt towards Canaan. Kemudian berjalan dari Mesir ke Kanaan. And the guy was strong. Musa laki-laki kuat. I pray may the Lord keep you strong in Jesus' name. Saya berdoa Tuhan menjaga saudara tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus. You'll marry. If you're not married, you'll marry. Mungkin saudara belum menikah, tapi saudara akan menikah. As long as you want it. As long as you want it, you'll be married one day. Kalau If you're not saudara married. belum menikah, tapi saudara kepengen menikah, saudara akan menikah pada waktunya. If you have no babies, one day you'll have babies. Kalau saudara belum punya anak, pada waktunya saudara akan punya anak. If you're not doing well in business, one day you'll do well. Just wait for God's promise to come true. Kalau pekerjaan atau bisnis saudara belum baik, percayalah satu hari bisnis saudara akan baik. Tunggu Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus Let's memberkati. stand up and just Mari pray. sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Saudara, kita akan tetap bangkit berdiri. Kita berdoa, kita akan masuk dalam pengurapan. Tapi sebelumnya kita akan menyatukan hati supaya apa yang sudah dikeluarkan, semua kuasa kegelapan gak akan hinggap pada kita semuanya, supaya keluar dari tempat ini. Ya, kita satukan hati saat ini untuk berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau kerjakan pagi hari ini ya Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau kirimkan malaikat-Mu untuk menyapu bersih ruangan ini Tuhan. Semua kuasa-kuasa gelap, semua roh santet, semua roh intimidasi, semua roh-roh yang hari ini dikeluarkan, roh sakit penyakit, roh santet dan juga roh dukun-dukun atau kuasa-kuasa gelap, ikatan-ikatan, kami minta dalam nama-Mu Tuhan, kirimkan malaikat-Mu untuk membersihkan tempat ini kembali. Semua yang ada di tempat ini yang bukan berasal daripada-Mu, kuasa-kuasa lain kami tolak, kami hancurkan, kami keluarkan dari tempat ini. Kembali ke jurang maut. Bersihkan tempat ini kembali Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini kembali. Kuasa-Mu menguasai tempat ini. Kekudusan-Mu tetap ada di tempat ini. Semua yang kotor yang tadi sudah dikeluarkan, keluar semua dari tempat ini. Tidak ada yang tinggal di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau kebaskan dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Tidak ada yang nempel kepada kami, tidak ada yang ngintil sama kami, tidak ada yang pergi berjalan-jalan. Dilepaskan semua dari areal Gracia ini. Tidak ada yang nempel pada anak-anak sekolah, tidak ada yang nempel pada kru yang ada di Suara Gracia, pada satpam dan semuanya karyawan. Tidak ada yang nempel, tidak ada yang feedback, tidak ada yang melakukan perkara yang tidak baik. Semua kami buang ke jurang maut. Bersihkan kami kembali Tuhan. Bersihkan areal daripada Gracia ini. Bersihkan akan semuanya areal yang di sekolah dan juga di Suara Gracia. Tuhan, milik-Mu, ini tempat adalah milik-Mu. Engkau yang sudah memberikan kepada kami. Tidak ada kuasa kegelapan yang berani membuat serangan balik untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan saat ini waktunya kami mau pengurapan Tuhan. Ini adalah minyak yang berasal daripada-Mu. Minyak ajaib. Ini adalah minyak supranatural. Biarlah menguasai akan hidup kami, menguasai mata kami, menguasai telinga kami, menguasai bibir mulut kami, menguasai hati kami Tuhan. Dan Kaulah yang akan membuang semua kelemahan dalam hidup kami. Kau memberkati hari ini Tuhan. Kau sendiri akan memberkati seluruh pekerjaan kami hari ini. Dan kaki kami yang akan kami pakai buat perjalanan kami sepanjang hari ini. Kami mau menyerahkan Tuhan. Apabila hamba-Mu James beserta dengan Christian dan Rico akan melakukan perjalanan ke Bandung. Seluruh perjalanan yang Kau memberkati. Demikian juga akan kami semuanya Tuhan. Apabila kami mau bepergian, kami mau kerja, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing, kami mau melakukan bisnis kami keluar kota, kami mau melakukan semua pekerjaan kami di luar kota. Di dalam nama Tuhan Yesus, kirimkan malaikat-Mu, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami sampai dan kami pulang dengan selamat. Berkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Engkau berkati kami semuanya Tuhan, dengan berkat ilahi, anugerah yang luar biasa, berkat yang tidak berkesudahan memenuhi hidup kami. Engkau berkati akan Pastor Jim, Kau berkati akan Pastor Joshua, kami mau Yosia, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau gantikan dengan berkat yang berkelimpahan, karena mereka sudah menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.